Lah, sebab dia cuti, buat cuti. Cuti dalam cuti. Alright, okay, so what you can see from your slide is actually what we discuss last week, tapi rushing lah kan, kita discuss ni tak apalah, nanti saya just tunjukkan lah. Okay, remember back last week we learn about two force member, okay, and also three force member. Kalau two force tak kisahlah macam mana. Apa saya buat ni? Okay. Kalau two force, we know that for example, kita ada macam ni. Okay. One member ke tak kisahlah, a member, it can be a part ataupun it can be the whole body yang ada 2 point saja untuk force kamu. Tak kira lah, dia mungkin boleh juga kat sini. Dia tak semestinya dekat ujung. Okay, dia mungkin boleh juga dekat sini. Right, tapi biasanya kalau macam ni, end to end lah. Okay, so if you have a part or a member or a body that have two forces, kita boleh kata ini adalah two force member lah. So it's either you can put, because initially we can assume that it is in compress ataupun we can assume it is in tension. Tak ada masalah, nanti when we do the calculation, right, if you get the negative signs, it mean your assumption is not correct. Itu saja, just betulkan assumption kamu lah. So this will be in compression, it will be in tension. Below it is in tension lah, kita boleh kata macam tu. Tension. Okay, sambung kat bawah pula. Tension bawah. Okay, atas compress lah. Slot. Okay. Alright, ataupun dia bukan, it can be in any shape, tak kisah lah. Like macam bentuk L macam ni. Right? Okay. Okay. So kalau ada 2 point kat sini, we know that we have two forces. So it's either you can put, dia mesti apa, dia punya syarat two force member dia, you have different sense. Maksudnya one is positive, the other one will be negative. Same line of action. Okay, same line of action, and then we will get the same magnitude. So sama jugalah macam ni, kalau kata ni saya buat, okay, dia arah dia ke sini. Okay, we have same line of action. Kalau kita dah tahu two force member macam ni ataupun two force body, you can draw two force. Okay, macam ni kita detect macam ni lah, sebab kita kata okay, dia kat sini kita tahu ada force end to end lah. Okay, nanti kita akan belajar lah dalam chapter 6 pun macam mana you nak identify this is two force or three force lah. Tapi saya hari ni pun mungkin saya boleh ajar sedikit lah untuk identify two force and three force member. Okay, ini kita kata it is in compress lah, because the force is towards the rigid body. Okay, kalau tension it should be away lah, so it should be clear right now, compress and tension. Okay, for the question that I give you last week, kita kata dia three force member ataupun three force rigid body. How did I know that this is three force member ataupun three force rigid body? You tengok kat sini ada force. Okay, the other one here we have roller. Maksudnya kat situ ada reaction force. Okay, and then kita ada pin connected. So basically kat sini macam last time I can say that kita boleh jadikan dia two force ataupun kita boleh jadikan dia one force, provided that you know dia punya angle dia lah. Okay, dalam case ni kita boleh jadikan dia. Okay, so kita copy side. We try. Okay, saya boleh tunjukkan. Ada dua cara lah
cara biasa dan cara biasa yang kamu guna untuk selesaikan question in equilibrium rigid body, and the other one is the three force concept lah, the three force member concept that we can use to solve the problem. Okay, so kita ambil soalan ini. Okay, normally when we have this kind of question, okay, 90% of you akan buat macam ni. 90% of you try to solve the problem using the one that you used to, which is kita akan draw the FBD first. Saya kata hari tu kita kata, okay, kita draw the FBD. Okay, draw the FBD. Biasanya macam saya kata mula-mula kalau dia pin kita boleh letak two force lah. Okay, kita letak. Okay, yang ni kita kata, okay, fahamkan betul-betul lah, because this method will give you an option, right? It will simplify the problem. Maksudnya kalau kamu nampak banyak sangat tu, kita boleh simplify kan lah dia punya problem dia lah. Okay, yang ini kita tahu it is 0.24. Okay, right. Then we know that yang ini adalah at C is the external force, apply force that given, which is 300 Newton. And then kita kata, okay, roller dekat A. Okay, lepas tu basically kita cakap, okay, macam saya kata basically you akan buat macam ni lah. Pin kita ada two force, which is BX and also BY in this case lah, because this is point B. So kita, okay, memang kita dah tahu BX dia ni sepatutnya, untuk BX sepatutnya ke kiri, ke kanan. Sebab apa? Sebab for 300 Newton it is to the left hand side lah. So jadi kamu akan nampak sepatutnya to make it equilibrium, BX kamu sepatutnya ke sebelah kanan. Tapi katalah saya ni tak ambil tahu, malas kata lah, malas nak tengok janji kita buat. Sebab I said earlier that pin ikut suka nak buat ke mana, ke kiri ke kanan. Nanti kita buatlah correction bila kita tengok jawapan dia, negatif ke positif. Okay, ini adalah first method, adalah cara biasa first method. Okay, normal lah yang kamu buat tu using, okay, kita kata pin with using pin with BX and BY. Okay, maksudnya dalam case pin lah ni, pin ni. Kalau ikutkan kita ada, if we include pin forces, kita ada 4 forces lah, BX, BY, 300 Newton and also NA. Ada 4 lah, okay. Tapi we can simplify later on by using the 3 force concept. Okay, yang ni kita cakap macam ni, alright. Okay, kata tadi saya kata saya malas nak fikir lah, katalah saya buat salah juga, saya buat kan, bukanlah saya buat macam tak. Kita dah tahu dah sepatutnya is a common sense that BX should be to the right hand side, to the right, tapi kita buat to the left. Okay, tapi tak apalah. Okay, BX, yang ni pun saya buat ke atas, sepatutnya dia ke bawah. Sebab apa? Sebab saya dah nampak dah NA ni ke atas, NA BY it should be downward. Tapi saya buat je lah, belasah juga. Okay, buat. Okay, sebab tu senang je nak draw FBD kalau melibatkan pin lah. Okay, so right now, okay, kita tengok. Ini biasa yang kamu buat. So kita akan tulis lah, right, apa yang kita akan tulis, summation of, okay, apa yang kita akan tulis, nak pakai apa? Summation of, so ini senang je lah, summation of fx equal to 0, then we have here
negative Bx, okay, negative 300 Newton equal to 0 because we don't have the X lah. Kita tak ada X lain selain daripada 300 and also Bx, okay. So Bx will be 300 Newton dan dia sepatutnya, ataupun kalau kata saya, okay ni saya dah shortcut lah, nanti kadang-kadang kamu tak nampak. Memang saya terpaksa buat macam step by step sebab saya nak kamu nampak benda ni. So nanti dalam chapter 6 saya akan laju je, saya tak mau ulang balik. Dia berkait chapter 6 sebab kita akan ada after chapter 3 kita akan rest kejap benda-benda ni. Kita akan tengok centroid and second moment, dan chapter 6 baru kita tengok balik benda ni, sambungan dia. So you have to remember lah, saya tak nak ulang-ulang lagi banyak-banyak. Okay, apa tadi sepatutnya saya tulis? Okay, so Bx akan ada negative 300 Newton lah. Okay, kita kata Bx negative 300 Newton. So what does it mean negative 300 Newton? Our assumption it is not correct. So the correct one should be 300 Newton. Dia punya, okay, dia punya direction dia towards positive x-axis lah. Okay, ataupun to the right lah. Okay, and then yang ni senang lah, jadi kita tak perlu pakai moment. So summation of Fy, okay, so summation of Fy is equal to 0. Yang ni pun senang juga, ternyata tak apa. Okay, senang untuk kita faham. So this is Na, okay, Na. Okay, ada tak pakai? Oh, okay, fine. We need to find Na using moment. Kita tak boleh pakai Fy lah because we don't have information on By. But we can write the equation first. So, okay, Na kita kata positive Na plus By equal to 0 because unfortunately, okay, we still have to use moment. Okay, unfortunately we cannot solve the problem. Okay, jadi kita kena pakai ni lah. Okay, ada cara yang boleh juga kamu skip adalah, maksudnya kalau dah nampak dekat sini ada pin, okay, kita ambil je lah moment dekat B untuk dapatkan Na. Kita boleh, you don't have to write the equation Fx first. It doesn't matter. Tak semestinya Fx first. Sometimes maybe Fy, sometimes mungkin moment dulu yang kamu kena tulis. Okay, tak semestinya kena ikut, oh first kena Fx, second no. Okay, that's why kita kena tengoklah betul-betul. Okay, kalau moment kita kata summation of moment at B. Okay, summation moment at B. Madam, Nabil nak masuk. Belum. Ya. Kacau lah. Nabil. Okay. Alright. So kalau kita kata for the moment, okay, yang dah faham tu tak apalah. Okay, anggap saja revision. Memang mampu revision lah. Right. So summation of moment at B is equal to 0. Moment B kita tahu untuk yang C ni it should be, kalau C 300 clockwise ke counterclockwise ni? Untuk yang C, moment C dia akan force C ni akan rotate clockwise ke counterclockwise? Ada orang ke? Orang ni. Saya short sendiri Madam, dia rotate counterclockwise. Counter, so counter is positive lah. Okay, because our assumption we said that counter is positive. So 300 Newton times 0.24, and then for Na clockwise, logic lah. Because kalau you ambil moment dekat B, okay, bila you ambil moment dekat B, katalah you tutup benda, Allah nak tutup pun ada ni. Katalah, okay, bila you kata you ambil moment dekat B, you can see that you only have two forces. So kalau for 300 Newton it tend to rotate counterclockwise,
So NA ni memang supposedly to rotate clockwise. So kita memang dah tahu dah, kalau you put positif juga maksudnya nanti you akan dapat tanda negatif lah, terbalik lah. Tapi kalau dua ni, tapi sepatutnya kalau boleh you dah detect awal lah. Roller ni kita tahu memang towards body lah. Okay, detect awal senang. Tak payah pening-pening kepala. Okay, so 300, okay, this one NA. Sorry, lupa pula. We have the NA. Abaikan ni. NA times 0.18 meter. Okay, dapat NA dia berapa? NA is equal to 0. Those who have, kita dah ada kira tak semalam NA dapat berapa? NA dapat berapa? Is it 500, 400? 500? Tapi yang dah kira minggu lepas tu berapa NA dia? 400. 400? Yep. 400 Okay, so 400. 400 and then because it's positive means that it is correct lah. Towards it is towards positive Y, or we can say upward lah your NA. Okay, and BY automatically you get BY is equal to, okay, now you akan dapat negative 400 Newton. So what does it mean? It means our assumption earlier in PIN, it is not correct, so it's supposedly to be downward. Okay, so ini adalah BY dan juga BX and also NA. And because the question, nampak tak tulisan kecil ni? Saya tak nak zoom. Boleh nampak ke? Nampak. Because the question asks you to find the reaction, it's not the component. Kalau component, you can leave your answer. Okay, kalau component then you can leave your answer, okay, BX, BY and also NA. But unfortunately, the question stated it is the reaction. So, bila dia kata reaction, BX and BY kamu ni, you have to find the resultant dia. You have to find the resultant. So, you kena find lah resultant untuk BX dengan BY. Carilah macam biasa. So apa? B is equal to BX squared plus BY squared is equal to B dia berapa? Berapa B dia? 447.21. 447.21. 21. Okay. NA 400 confirm macam rasa macam pelik dia, macam ingat saya sem lepas saya ajar macam jawapan dia macam lain sikit je. Tak apalah, nanti kita double check dengan yang 3 force member nanti. Macam tak tahu, macam rasa macam 500 je ke saya. Teringat saya lah semester lepas masa saya ajar ni. Okay. Alright, so let's say we consider it is correct lah. Okay, sebab berdasarkan yang 400 ni kan, let's say we consider that it is correct. Okay, so you punya jawapan tu nanti kamu kena bagi macam ni lah. And you need to find also the direction. Madam, salah madam. B dia dapat 500. Berapa? 500. Oh, which one? B? BY? B. B? 500? B 500. Macam Okay. Itulah sebab saya pun tak boleh nak double check. So saya assume betul je lah. Okay. So this one is 500 lah. Okay, 500 Okay, 500. 500. Exactly 500. Okay, 500. Okay, jadi jawapannya nanti kamu akan tulis macam ni lah. So you will write the answer is okay. B. Direction cari sekali. Direction dia berapa?
B. Direction. Direction dia 53.13. Okay, so dapat 53.13. Okay, answernya kamu akan tulis macam ni lah untuk yang NA. Okay, 400 Newton. Okay, direction NA berapa? It's a trick question. Direction NA berapa? Direction NA ke atas. negatif. Atas je lah. Direct, straight lah ke atas. Tak. Kita kata uyu. Okay. Buat macam ni je lah. Kita tahulah 90 daripada Pak CX, tapi boleh buat je lah macam ni. Tak ada masalah pun. Okay. Nak tulis yang ni pun tak apa. Tapi yang B tu kena tulis lah. B tu sebab ada angle dia. Okay. Ini adalah cara biasa yang kamu akan buat. Okay, cara biasa yang kamu akan buat. Okay. Merah. Okay, kita tengok kalau copy balik tadi. Okay. Oh, tak straight. Okay. Now, okay, kalau kita gunakan konsep method ataupun kita guna konsep 3 force bodies ataupun 3 force member ke 3 force part ke whatever lah, tapi 3 force lah, 3 forces. Okay, 3 forces. Body ni satu, tak apalah. Okay. Okay. Alright. So kalau kita tengok untuk konsep 3 force, okay, konsep 3 force, kita kena make sure yang ini ada 3 forces lah. So this one force. Okay, FBD dia. Okay. Yang ini kita kata one force. Okay, this is another force. So NA. Okay, this is 300 Newton. Okay, at C. Now because we want to use 3 force member concept, we have to replace 2 forces. Okay, right? Kamu kena, kalau kamu nak replacekan yang 2 forces dekat P ni, BX dengan BY menjadi satu, which is the resultant dia, you kena confirm betul-betul you can get the angle correctly. Okay, macam mana saya boleh confirm betul-betul angle dia, sebab ini dia dah bagi dah. Okay, kita ada 0.24. Right, ada kalau kasi tak confident dan tak apalah, guna cara yang ke atas tu lah. Tapi kalau you confident that you can get the answer, you can get the angle correctly, then you boleh proceed. Okay, you can proceed with your answer lah. Okay, so yang ini katalah, okay, katalah macam tadi kita kata kita tak tahu kan sepatutnya direction dia ke bawah, tapi katalah kita tak tahu juga, kita buat macam ni. Saya ingat lah pula. Okay. Right, let's say we do not know. Tapi kita tahu kat sini saya tengok saya represent by B. I know that this is not the component. I represent with the resultant. Okay, cuma saya nak cari angle dia tu. Angle, okay, for 3 force, we know that the line of action for all these 3 forces must be intercept at one point. Okay. Okay, settle lah, memang kita kata ini assume straight line. Okay, assume straight line dia. Assume lah straight. Medium. Salina dia nak masuk. Oh ya ke? Okay.
Tadi ada masalah ini. Dia ada masalah internet tadi. Oh, selalu dia awal. Antara orang yang awal. Pukul dia tidur je saya. Tak tahu. Ya ke? Okey, tak apalah. Ada pahala ni belajar macam ni. Okey, ya Allah ya Tuhanku. Alright, so katalah A, B, C, D lah point D ni. Dia akan bercantum dekat point D. Okay, remember if you want to use 3 force body, okay, apa yang kamu perlu tahu adalah ni, okay, saya ini lah. Okay, apa yang kamu perlu tahu? You have to use the force triangle. You akan pakai force triangle. Okay. Boleh tak kalau kata nak pakai juga FX/FY? Boleh, tak ada masalah. Tapi dia macam okay, katalah alright, kita dekat sini pun, dekat sini ada cara jalan lain jugalah yang kamu boleh guna. Okay. Satu, you can use force triangle. Okay. The other one dia boleh pakai juga apa tu, yang FX/FY jugalah. Okay, katalah you pakai force triangle. Force triangle, you have to connect all the forces by following the rule head to tail. Connect head to tail. Jadi kalau kita tengok kat sini apa tu nama? Force untuk C confirm dah. Okay, kita tahu confirm. Alright. So untuk NA ni memang towards lah, sepatutnya memang kita tahu pun dia towards body. Okay. So memang kita tahu towards body, jadi dia ke atas. Okay, ke atas. So saya dah ambil ruang sikit. So dia ke atas. Jadi kita kata okay, yang C tu 300 Newton. Okay, and then kita ada NA. So NA. Right. Let's say tadi B tadi kita assume macam ni. Bila kita assume macam ni sebenarnya salah lah. Kalau you assume macam ni, B dia kena ke bawah kan tu? yes. So jadi kita dah tahu dah awal-awal dah the resultant of the B ni, force B ni, it should be in quadrant 4. It's not in quadrant second. It's not in second quadrant lah. Jadi kita dah tahu dah. So kamu kena terbalikkan dia lah. Okay. Itu kalau force triangle lah. Okay. So yang ni kita boleh tukar lah. Okay. Kita tak nak pening-pening kepala dan kita dah tahu dah, oh it should be in quadrant number 4. So this one should be connected like this. This is 90, 300. We do not know NA. Okay, we do not know the B. But if we get the angle here or here, okay, we can solve the problem. So kalau kita tengok ini dah jadi satu segitiga lah. So kita boleh tahulah cari 0.1 ataupun you nak buat, tak kisah ambil ni lah 0.18, okay, tangent 0.18 over 0.24, dapat angle ni. Berapa angle ni? It should be berapa? 30 something 30 something ke 40 something? Berapa dapat? Tarik ni angle theta 0.18 0.24. Berapa? 36.86. Betul tak? Tahu? 36.86.
36.86. Ha. Tak tahu Betul orang lain Sama. betul kot kalau senyap. Tak apa kita tengok nanti kalau salah maksudnya dapat jawapan lain lah, itu je lah. Ada orang salah kita tak, betul? Okay, so Betul. kalau ikutkan we know that this angle is automatically sepatutnya 53 lah. 53.14. Okay, samalah lebih kurang macam atas 53.13 ni 53.14. Okay, so we know all the angle, then you use sine law lah to solve the problem. So B, okay, sine 90 is equal to what? We have what? 300. Okay, 300 Newton sine 36.86. Okay, so berapa? Okay, dapatlah B dia sepatutnya sama. Dapat B terus dah dapat dah resultant dia. Saya tak perlu nak cari daripada komponen nak cari resultant tu. Sama macam sama. Dapat 500. 500.11. Okay lah, tak kisahlah 0.11 to 500. Ataupun you get 499 is okay lah for 500 Newton. Okay, so we get the we directly get the resultant. Tak perlu nak cari dia punya komponen X and komponen Y dia, sebab dia pun soalan dia minta reaction ni lah. Okay, direction dia mana you tahu? Ni direction dia dah dapat dah 53.14. Sebab apa? Sebab kalau kamu tengok kuadran dia, okay, yang ni 53.14 lah, zigzag. Okay, we know that it is in quadrant 4. So quadrant 4 you ambil angle dekat atas ni lah daripada X. So kita dah dapat dah 100. Okay, and for NA pun actually boleh kira terus lah guna sine law. Okay, so for the NA you know you get the NA so 300 Newton time bagi alamak, kecil sangat saya punya ni. Okay, so untuk NA sepatutnya kamu boleh dapat jugalah sama 400. Sama je lah pakai sine law NA sin 90 kita tahu makna. So 300 Newton. Okay, sin 36.86. So saya pakai 300 because that the value given in the question, I know that the value is basically is fixed lah. Kalau saya pakai yang B ni mungkin saya silap kira macam tadi, ada tersilap kira, jadi kita takut salah lah dekat situ kan. Jadi kita pakailah 300 ni je. Dapatlah NA, it should be NA pun kita akan dapat 400 Newton. Okay, ini kalau kamu gunakan yang 3/4 lah, kita boleh gunakan triangle. Okay, tapi kadang-kadang ada juga yang dia buat kerja yang pada saya adalah buang masa lah. Tapi tak apa, saya tunjukkan kamu juga supaya kamu boleh buat pilihan nantilah. Okay, lebih penuh dah. Faham tak yang perbezaan yang atas tadi dengan yang bawah tu? Yang mula-mula kita buat dengan yang 3/4 ni. Faham je. Okay. Saya lebih suka 3/4. Apa dia yang? Saya lebih suka 3/4. Triangle. And triangle. Okay, katalah. Okay, ni adalah tapi ini pada saya saya ajar juga, tapi cara saya adalah kalau kamu buat macam ni, cara dia adalah orang kata macam actually you tak memudahkan kerja kamu lah, buang masa lah. Okay, tapi tak apalah, saya tunjuk juga. Saya nak kamu buat pilihan, kalau saya mungkin saya buat yang ini je lah. Tapi kebanyakan kamu akan buat yang macam ni, yang kat atas tu. Okay, tapi kadang-kadang ada juga orang yang dia combinekan dua-dua, nanti saya tunjuk. Okay, boleh, tak salah, tapi pada saya you boleh guna cara yang lebih mudah lah. Okay, so okay, cara yang ketiga dia gunakan juga 3/4 ni. Dia pakai 3/4 juga. Okay, 3/4 body ni. Okay, jadi apa yang dia buat? Right, maksudnya dia still lukis
dia still lukis juga. Dia still lukis juga dia punya. Okay, nantilah saya buat arrow yang salah jugalah Okay, kita buat macam ni. Okay, yang ini NA. Ini 300 Newton. Okay, 300 Newton. Okay. Saya nak kamu buat pilihan jangan ikut yang last ni kali ni. Tak, saya nak kamu sendiri yang buat pilihan. Nanti besok ada apa-apa, okay, pilih sendiri. Saya nak kamu sendiri buat pilihan. Okay, dia buat macam ni, B. Okay, right. Lepas tu, okay, nak confirmkan itulah. Okay, kita nak confirmkan sudut. Dalam kes ini, saya memang confirm macam saya katalah, kita boleh confirmkan angle dia ni. Okay, kita nak angle mana kat sini kan. Okay, tadi kita dah kira lah. Angle dekat sini adalah apa tadi? Angle dia 53.14 lah. Okay, zigzag. Okay, so angle daripada sini kita dah tahu dah 53.14. Jadi apa yang dia buat, okay, dia guna 3 force concept. Lepas tu dia pergi, biasanya kalau we use 3 force concept ni, kita guna force triangle terus. Tapi dia dah buat macam ni, lepas tu dia guna Fx, Fy. Okay, dia pakai moment dekat B, okay, cari NA, betul lah, moment dekat, macam yang awal tadi lah. Dia buat moment dekat B. Okay. Nampak ke tulisan saya ke makin kecil? Biru ni ada masalah tak? Warna biru ni ada masalah tak? Dia nampak macam kuda. Oh, dah. Okay. Tak apalah, kita pakai hitam lah. Okay. Kan moment B, right. Bila dia kira, dia dapatlah NA sama dengan 400 Newton. Okay. Now, bila sampai kat sini ni, nanti dia pakailah summation of Fx equal to 0. Okay. Dia buat, okay, dia pecahkan. For Bx adalah B, apa X dia apa? Cos. Okay, so dia buat ke sana lah jadi negatif. B cos 53.14. Okay, minus 300 Newton equal to 0. So, dia buat, okay, so B tu akan dapat B, okay, 300 Newton, okay, negatif 300 Newton. Ni pun kadang-kadang tanda negatif pergi bawa seberang ni, kadang-kadang ada yang careless mistake. Okay, action kan kononnya dalam kepala, tiba kita buat careless mistake, terlupa pula tanda negatif ni. Okay, kita dah jadikan yang ni positif, jadi ini patutnya memang remain lah negatif sebab saya bawa B ni ke seberang sana. Cuma kita tulis di sini lah. Okay, bahagikan dengan cos 53.14. This one you akan dapat directly lah, yang punya B adalah 500 Newton. Tapi caranya dia combine dua-dua. Dia tak mau guna triangle, dia nak guna macam ni. Boleh juga, suka hati. So you ada 3 pilihan lah untuk tu selesaikan this problem lah. Is either you use benda yang biasa adalah pin tu, dekat pin kita buat 2 forces, ataupun you jadikan satu. Tapi macam saya kata, if you intended to, if you have intention to use one single force ataupun the resultant force dekat pin, make sure you know the angle correctly. Kalau you rasa macam betul ke angle dia, you jangan ingat nampak macam straight tu angle dia sama je tau. Jangan, kadang-kadang dia lain, dia tak ni. Contoh lah. Ini faham tak? Ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan tak? Faham tak? Faham tak? Faham? Okay, contoh satu lagi. Okay. Yang saya kata, okay, ni saya save lah. Okay.
Okay. Ada satu kadang-kadang, okay, kadang-kadang kalau kamu tengok, okay, contoh dia buat macam ni. Right. Okay, dia katalah dia bagi, macam mana nak buat, macam mana? Macam mana saya nak buat? Aduh, contoh lah. Macam ni lah. Sekejap. Okay, ni kita lari sikit daripada topik lah sebab saya nak tunjukkan kesalahan kamu yang kamu nak tukarkan pin tu jadi satu resultant force dia. Okay, katalah yang ini adalah pin connected. Pin connected, lepas tu kat sini ada angle 30 degree. Okay, katalah kat sini ada force, kat sini pun ada force. Okay, so pin connected ni macam tadi kita kata you can draw the FBD. Okay, you can draw the FBD normal one that student can do, yang biasa kamu buat adalah katalah this is A, this is B and this is C. Okay, you buat macam ni, you kata okay 30. Right, you kata kat sini BY, okay, ini adalah BX. Ini normal yang kamu boleh buat lah. Okay. Sini NA, sini NC. Okay, ni pun kita boleh buat three force concept jugalah. Maksudnya you kena cari ada satu point nanti yang dia akan berjumpa lah. Kat mana mungkin atas lagi lah, tinggi atas lagi lah sebab ikut berdasarkan angle ni kan. Okay, straight lah macam tu. Okay, macam ni. Tapi saya nak tunjukkan kamu kesilapan adalah kadang-kadang kamu buat macam ni. Okay, yang ini maksudnya angle dia nanti kamu kena cari daripada kalau ada maklumat lah. Ni susah sikit lah sebab kita tahu yang ini. Okay, yang ini maklumat dia macam mana, mungkin kena mungkin dia ada bagi tinggi. Mungkin lah dia bagi tinggi kat sini, ada dia bagi tinggi. Jadi kamu kena macam ada banyak lah segitiga lah nak kena buat. Okay, tinggi kat sini dapat berapa angle kat sini lah. Macam banyak kerja lah. Okay, so okay. Tapi saya tak nak kamu assume, maksudnya saya tak nak kamu assume okay tiba-tiba you nak tukarkan jadi satu force kan. You kata kat sini okay, macam mana nak buat. Okay, let's say you have this one. Okay, lepas tu you kata oh kat sini you assume 30 ataupun you assume 60. Suka-suka hati dia je. Ataupun cepat, kalau nampak macam kat sini kan you kata 90 kan. Okay, you assume 60. No, tak semestinya. Tak semestinya. So bila kalau you tak confirm macam ni, okay, you tak confirm macam ni, better you buat je lah BY, BX. Lagi senang. Okay. Kalau macam tadi kita memang tak ada benda kacau dia straight, dia memang confirm you boleh cari sudut dengan tepat lah. So then you can proceed. Tapi kalau you confused, tak apalah, pakai je lah BY, BX macam ni, tak ada masalah pun. Boleh dapat juga jawapan. Okay. Alright, kita tengok untuk masa yang tinggal ni kita akan tengok two force dengan three force. Okay, saya nak kamu bezakan two force, three force nanti ataupun multiple force lah. Multiple force tu lebih daripada 3 lah. Multiple force tu lebih daripada 2 lah. Kita ada three force, mungkin ada lebih banyak lah. Okay, so sekarang ni kita akan tengok. Saya bagi soalan, nanti kamu kena dictate lah. Okay, so ya. Okay, cuba tengok this question. Right, nanti you boleh try lah selesaikan dia. Okay, cuba you tengok ada berapa member. Ada berapa member. Member tu maksudnya kita boleh detachkan dia lah. Ada two force member ke
ataupun ada 3/4 ke ataupun ada both? Ada yang ada siapa nak bagi jawapan? Dia both kan madam? Ada berapa? Ada 3/4 dengan 2/4 pun ada. Okay, give me which one is 2/4 member? Okay, Sebentar. ni kita kata kita tak perlu kata body lah sebab sekarang ni kita detachkan dia jadi member lah. Okay, ataupun part. So yang 2/4 member yang mana? B dengan C. C dengan D. Okay, C dengan D, good. So, right, sebab kalau ikutkan ini adalah pin lah. Kalau kata mula-mula kita buat macam ni kan, okay pin, alright. Yang ini pun, okay kita tahu pin. Okay, kalau kita tengok macam ni, sebenarnya kalau kita nak selesaikan dia, kalau kamu tengok kalau nak selesaikan cara biasa, maksudnya you tak pecahkan dia kan. Katalah ini FBD dia, you ambil moment dekat B, you ada CX dengan CY. So ada two unknown. Okay. Right, CX dengan CY benda yang berbeza. Tak boleh nak selesai. Okay, kalau you ambil moment dekat C pun you ada two unknown, BX and BY. Okay. So tak boleh nak selesai juga. Sebab apa? Sebab kedudukan dia tak selari. Tapi kalau you kata kedudukan dia selari macam ni. Okay, ni selari. Itulah, kalau macam ni kan kedudukan dia selari. Bila you draw FBD dia, this one is BY, BX. This is CX. Okay. Itulah CY. Ini alamak ke bawah. Ke bawah tak cukup ruang ke bawah. Okay. Kalau you buat macam ni, you ambil moment dekat B, CX tak perlu kira, hanya CY saja yang you boleh kira. Yang A tu dah dapat maklumat dah, we already have 250. Okay, tapi soalan ke atas tu kedudukan, the position of B and C is not parallel. So if you pick point B to solve the problem, nak cari moment, you tak akan dapat jawapan dia. You ambil moment dekat C pun you tak akan dapat jawapan untuk BY dengan BX because you have to unknown. So inilah yang you boleh consider sama ada you detach the member, memang akan detach member lah. Ini kamu akan belajar dalam frame and machine. Ini pun sebenarnya frame lah, frame. Ni frame. So you akan detachkan dia. So bila kita detachkan dia, kita dismemberkan dia, you have to identify lah 2/4 ke ataupun 3/4 untuk memudahkan kerja kamu. Biasanya kita akan detach 2/4 lah, lebih senang. Okay, jadi tadi Ashraf cakap betul lah. Ashraf kan yang cakap tadi kan? Ashraf cakap dia kata C dengan D. Ya, correct. Okay, member CD is a 2/4 member. Okay, CD is a 2/4. Ini adalah 2/4 member. Okay, member. Lama tak cukup. So ikut kamu lah sebab kita tak tahu lagi, you boleh buat dia compress ataupun intention. Okay, contoh begini. Mana? Saya kena copy juga ni. Nanti kamu boleh try lah. Saya lukiskan FBD dia dan you boleh try. Okay. Okay, so basically kan kamu akan buat biasanya lah, paling basic biasa ada yang lukis. Okay, dia dah pecahkan kan, dia dah detach. Okay, kebanyakan kamu akan buat macam ni, CX, CY. Okay, jadi dia okay, cuma ada tempat
dua tempat ni dia ada force ni. Okay, yang ni dia pin connected lah. Okay, sebab bila kita detachkan dia, dia ada force lah. Bila kita tanggalkan dia ada force dekat situ. So this one is dy. Ingat apa yang saya ajar ni akan guna dalam chapter 6. Okay, ini adalah kata, okay, berlawanan lah. Okay, ni berlawanan lah. Okay, dx. Bila you buat macam ni, okay. Kalau you buat macam ni, you ada banyak unknown. 1, 2, 3, 4. Okay, tapi we know that this is two force member. So you can simplify dia. From here, you akan dapatlah macam ni. Boleh simplifikan dia menjadi, saya tukar jadi macam ni. Okay. Boleh cari angle dia ni? Boleh sangat-sangat. Mana kita tahu? Boleh pakai length dia. Okay, 100. Itulah. Okay. Next itulah. Okay, kita akan guna. Bolehlah cari angle dia kat sini ke ataupun nak cari angle kat sini ke. Terpulanglah guna mana satu yang kamu suka. Okay, nak guna kat sini ke ataupun yang bawah suka hati. Okay. Alright. So now kita dah simplifikan dia instead of cy, cx, dy, dx. Now kita boleh katakan yang ini cd. Ini cd. Samalah. These two forces is actually have the same magnitude. Because two force member that different signs, same magnitude, same line of action. Okay, so kita dah tahu dah. Instead of kita ada 4 unknown, now kita ada 1 unknown saja. Ini ada 4 unknown. Cx, cy berbeza dy, dx berbeza. Tapi kalau macam ni, kita cuma ada 1 unknown, 1 unknown. Kan lagi senang hidup kita. Hanya 1 unknown sahaja. Okay, dah ada 1 unknown. Lepas tu kita tengok ABD. ABD now it become, okay, ABD. ABD kalau kamu tengok is yang ini pun B ni kita boleh tu. Okay, sama ada you boleh buat, okay, you nak buat BY, BX. Yang D ni kita dah tahu dah. Ini konsep yang kamu akan belajar nanti dalam chapter 6. Memang berkait, chapter 3 memang berkait dengan 6 dan 7. Tengok because we see it is in equilibrium. Kalau you decided that CD is in this direction, the other part yang ini, okay, yang first tadi kamu boleh ikut sebarangan, tapi the other part ni dia akan ikut orang ni. Kalau ini ke bawah, so dia akan ke atas. Dia mesti berlawanan because you want to make sure it is equal to 0. Okay, so one is positive, one is negative. Macam you pasang kat dia lah. Okay, satu mesti positif, satu mesti negatif. Kalau dua macam you main Lego kan Lego kan ada kepala kan. Itu jadi positif. Yang lubang bawah tu jadi negatif. Dia mesti ada pasangan dia. Dia tak boleh kepala dengan kepala tak boleh pasang. Macam tu. So it's either FBD kamu macam ni. Okay, boleh selesaikan dia, you cuba selesaikan dia. Ataupun untuk yang member, okay, ini FBD. Okay, this one is FBD for CD. You ada 2 option lah. Tapi yang ini is not convenient. Tak memudahkan lah. Yang lebih mudah adalah CD, FBD yang inilah. Okay. Okay, ini lukis FBD je kalau FBD okay. Okay, tak ada masalah. Untuk member ABD lah. Okay, kita buat member ABD. You can have this one ataupun you boleh guna 3 force concept or you can use, okay, bawah. Yang ini boleh buat direction. Yang ini nanti you kena double check lah. Bila you buat triangle, adakah dia boleh bercantum head to tail. Sebab yang ini boleh ke bawah, boleh ke atas sebab kita tak tahu lagi. Sebab kita assume je pin tu. Jadi yang ni nanti kamu kena sambungkan dia untuk dan juga cari sudut lah untuk confirmkan betul-betul kedudukan dia ke atas ataupun ke bawah. Macam tu. So sometimes, okay, cara biasa orang akan selesaikan. Yang boleh dapat jawapan mudah adalah pakai yang ini dan juga pakai yang ini. Okay. Kalau you nak guna yang ini dengan yang ini kena pakai force triangle. Dia kena play around dengan angle lah dan sebagainya lah.
Tapi biasanya ini dengan ini dah memudahkan cara kamu. Okay, boleh try guna. Okay, tapi yang ini kalau you draw the FBD ni memang susah kamu sebab you ada 4 unknown. Nak cerita. Okay, habis dah untuk ni. Ada soalan? Besok kita akan masuk chapter 4. Yang ini kamu boleh try dulu. Tengok dapat tak jawapan. Ada banyak cara buat. Tunjukkan saya cara apa yang kamu nak guna. Make sure you draw the FBD. Cara mana yang kamu guna, FBD mana yang kamu pakai. Okay. Tomorrow we continue with chapter 4. Chapter 4 is very easy. Simple saja. First moment. Ataupun kita boleh cari, kita kata kita boleh cari centroid dan juga first moment lah untuk chapter 4. Lepas tu kita akan masuk chapter 5. Wow. Oh okay, one more thing. Friday kita akan buat, sebab Nabil tak bagi apa-apa respon dekat saya, so I have to make a decision. Friday kita akan buat kelas ganti for the 2 hours untuk hari Khamis minggu lepas lah. Tapi kita buat 1 hour lah sebab saya tak nak panjang-panjang sangat kan. So, kita ambil 1 hour. So 1 hour tu pukul 9 sampai pukul 10. Boleh So it's already 11. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya pun rasa macam saya cakap seorang-seorang. So, nak tanya? Baik, panjang ke pendek? Hari kelas apa ni? Nanti kalau yang kat point B untuk FBD yang ABD, dia punya point B tu akan ada angle juga ke? Ada, kalau you decided to use 3 force member ni, you kena cari angle dia. Tapi kalau you nak guna yang ini, kalau you nak guna yang macam ni, because you don't you don't replace these 2 forces kepada one resultant, you tak perlu cari angle, tak apa. Yang ini memang kita dah tahu dah angle dia sama dekat atas ni lah. Tapi yang ini you boleh remainkan, maksudnya ambil moment dekat B, dapatlah CD. Settle. Lepas tu BX boleh dapat daripada CDX dia, BY boleh dapat daripada A dengan CDY dia. You have to write the equation lah. Tapi kalau you kata nak cari angle ke dekat B, ya kalau you guna FBD ni. Kalau you guna FBD yang atas, tak perlu. Boleh? Sebab tu saya kata ramai yang akan ambil yang ini. Ni kalau orang yang jarang-jarang ni, orang dia kepala dia lain sikit, dia akan ambil yang ini dengan yang atas. Dengan yang CD yang atas ni lah. Yang ini. Okay. Thank you, madam. Thank you. Okay. Kalau siapa yang ambil yang ini, yang ini memang tak faham lah. Dia tak faham ada cara lain yang lebih mudah. Macam tu lah. Okay. Bukan kata salah, tapi kira cara lain yang lebih mudah. Okay, so it's already 11 to saya pun ada kelas, kamu pun saya rasa ada kelas kan. So okay, alright, okay, thank you. See you tomorrow. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam.